और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। চলে আসছি দেখো নতুন একটা লুক নিয়ে বাড়িতে আসছি। তো এখানে আমি ঘুরতেছি এখন, এই দেখো কি সুন্দর সাগর, মানে পুকুর আর কি। कंट्रोल कंट्रोल এই পুকুর বলে এটা, গ্রামের ভাষায় পুকুর। তো আমি যখন শহর থেকে আসছি, এটা তো সাগর আমার জন্য নদী এটা। তো হু আর ইউ, হাউ আর ইউ, মানে কেমন আছো তোমরা? এখানে একটা আমার ভাই আছে, ওই হাঁটতেছে, দেখো এই দেখো, এ চলে যাইতেছে, এখন বাতাস খাবো। তো চশমাটা কি সুন্দর একটা, মানে একটু বড় হয়ে গেছে চশমাটা আমার জন্য। তো এখানে দেখো এ মুতে, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। এ মুতুক সমস্যা নেই, চশমাটা আমার জন্য বেশি বড় হয়ে গেছে। अरे कहना क्या चाहते हो? তো চশমাটা খুলি রাখবো এখন। চলে গেছে একটা, কি এটা বলে, প্রাইভেট কার মনে হয়। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। এটা কি প্রাইভেট কার না? হ্যাঁ, এটা প্রাইভেট কার চলে গেছে। তো প্রাইভেট কার তো আসলে আমরা যাবো না, আমরা যাবো যে আমার জন্য হেলিকপ্টার নামবে এখন, এখানে একটা হেলিকপ্টার নামবে। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।